Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, querida audiencia, bienvenidos, sean muito benvindos a máis de unha edición do Enlace Iberoamericano. Hoxe, as nosas fasas falamos, transbordamos historia e innovacións entre as dous margens do Atlántico. Estamos tendiendo un puente de Portugal y Brasil maravilloso, y que el referente es algo que no solo es un producto de consumo, ni un activo estratégico, es algo que alegra los corazones y el alma y nos hace en muchos sentidos, como dicen los latinos, in vino veritas, en el vino la verdad. El vino es el motor de, ese embajador más fiel, digamos, de un territorio que se supone muy querido y cercano. Analizaremos todo ese mundo del vino de la mano de dos expertos. Y estos invitados no solo van a hablar del auge de lo que acompasa a cultura vitivinícola, sino del enoturismo, esa sofisticación. Sí, señores, ya no hay vinos como yo, que ya tengo cierta edad, ya tengo juventud acumulada y vinos engrosando mis hígados y mis higadillos, pues no hay ya industria vitivinícola regular. Son dos potencias, Brasil y Portugal, al igual que España, que ellos comparten una lengua hermana y muy asimilable. Hoy los oiremos hablar. Pero este vino no solo trata de terruños y de agroalimentación, sino que es un vino que nos une en el fascinante mundo de una emergencia de estos viñedos. Yo hoy quisiera presentar y saludar a nuestra audiencia desde la red de Radio Mercosur, Prensa Mercosur, para mí un honor dar la bienvenida a nuestros protagonistas de hoy, porque son lusófonos y por lo menos Rodolfo habla de maravilla el español. Don Rodolfo Queirós, don Rodolfo Baldaya de Queirós, ellos saben que utilizan el segundo apellido, pues don Rodolfo Queirós es un ingeniero agrícola y presidente líder de la denominación de origen de su zona, que él hablará con mucho más conocimiento de causa que yo, y líder en la certificación y la promoción de la Beira Interior de Portugal. Pero no solo eso, también tiene una novedad que decirnos. Y ahora, antes de pasar a que nos explique don Rodolfo Queirós esta novedad, pues presentamos a nuestra otra ilustre invitada, Adriana Carballo. Es una empresaria, gastrónoma y directora de la Rota dos Pirineos de Goiás, en Brasil. Es un referente del turismo de experiencia vinculado a esto. De hecho, ella nos va a hablar de la gastronomía armonizada y de esa gran vinculación e innovación que siempre han tenido. Solo señalar a nuestra audiencia, y perdóneme que me extienda un poquito, que el mundo del vino mueve mucho más. Es un fenómeno que mueve mucho más que su propia, digamos, degustación o toma con la comida y el maridaje. Sobre todo Portugal y Brasil están cerrando años de ciclos históricos de calidad, porque han invertido en tecnología y también en sostenibilidad de sus cosechas. Y esta apuesta, fíjese, solo en Portugal hay 250 castas autóctonas de uvas nativas,
Repito, señores, en un territorio como Portugal, imagínense la riqueza de estos vinos, que tiene 250 castas de uvas nativas que ofrece, bajo y por encima de todo nuestro invitado, don Rodolfo. Es un exponente de autenticidad. Esa proyección él nos la comentará porque, repito, junto con Brasil, ya no solo es un importador, obviamente siendo el principal mercado del portugués fuera de la Unión Europea, creo, pero es que la proyección de Brasil está, bueno, pues teniendo regiones emergentes como esto de Goiás, etcétera, que ir demostrando claramente, lo digo, perdóname por esta introducción, que soy un admirador de estos vinos, la vinicultura es de gran altura, este oro líquido del centro-oeste brasileño. Por último, querríamos hablar con ellos de cuáles son las tendencias globales y demás, pero creo que hay una novedad informativa que capitanea don Rodolfo Queiroz. Ha sido elegido presidente de algo que es ya un hombre muy activo, no solo empresarialmente, sino en el ámbito del relanzamiento social de los vinos, y podría decirnos, estimado don Rodolfo, ya sin más preámbulos, muy obrigado, queridos amigos y querida audiencia, estimado director y corresponsales. Quería decirnos, don Rodolfo Queiroz, cuál es esta novedad que tienen dentro de sus cargos y responsabilidad sobre los vinos portugueses, por favor. Hola, buenas tardes a ustedes, buenas tardes a Javier, un abrazo a Adriana también. Eu he sido elegido presidente da Associação de Rutas de Vinhos de Portugal, que é uma associação de todas as rutas de vinho que há em Portugal, no passado dia 1 de fevereiro. E obviamente que temos novo desafio pela frente. Vamos tentar fazer trabalho em rede de colaboração entre as estruturas em Portugal, pero não só em Portugal, obviamente muito focados para Espanha, que estamos aqui nós outros em Beira Interior muito cerquita, e obviamente também para toda a América do Sul, especialmente para Brasil, que, bueno, por todas as razões é mercado muito especial para Portugal, para os vinhos portugueses, porque temos a mesma língua, temos uma amistade de muitos anos e obviamente que para nós nos interessa desenvolver os projetos com nossos irmãos de Brasil. E bueno, é isso, vamos agora começar este novo mandato com ganas de fazer algo importante. Provavelmente para o próximo ano vamos fazer umas jornadas internacionais de enoturismo e obviamente que queremos envolver estes parceiros dos diferentes países porque temos todos interesses comuns, porque obviamente que eu estou com muitas ganas de ouvir a Adriana falar dos seus vinhedos, de seu projeto. Nós outros também temos os nossos projetos. Todos os projetos são buenos, pero são diferentes, e nessa diversidade é que é o mais importante que temos que destacar, porque na minha visão el vino é a locomotiva que puxa el trem, e el trem, dentro do trem temos gastronomia, temos cultura, temos identidade, temos território, temos castilhos, etc, etc. E é isso que vamos a tentar fazer agora nos próximos tempos com este novo cargo em Rutas de Vinhos de Portugal e obviamente aqui no meu Conselho Regulador, onde eu exerço funções há uns 6 anos e obviamente que estamos agora muito interessados em reforçar os laços nomeadamente com Mercosul, que finalmente foi fechado o mercado, digamos assim, o acordo entre União Europeia e Mercosul, e obviamente para um produto como os vinhos é muito importante
este novo acordo, que eu creio que vai reforçar ainda mais os laços que existem dos dois lados do Atlântico. E é muito importante para nós outros e estamos aqui para, obviamente, trabalhar todos em conjunto. Pois ainda vou hacerle caso y voy a señalar a nuestra invitada Adriana Carballo de Collandra, que nos explique. Collandra Gastronomía Armonizada es una bistro adega, es una cocina también inspirada en cierta cultura italiana, portuguesa y regional, pero esas experiencias que usted define como gastronomía armonizada, podría decirnos Adriana, que usted ha sido en cualquier caso conocida, ¿no? Como a muller do viño. Disculpe que yo no pueda, porque comprendo muy bien el portugués y lo leo aceptablemente, pero no estoy muy suelto y practico poco. Vamos a ver si creamos aquí en esta zona unas mesas de conversación, además de inglés y francés, en brasileiro y portugués. A muller do viño, bueno, pues usted tiene que, en el estado de Goiás, usted tiene que decirnos por qué a muller do viño y por qué tiene usted esta gastronomía armonizada de Collandra. Un poquito que nos explique y luego pasaremos un poco a su vinculación familiar. ¿Podría explicarnos un poquito estos conceptos y por qué fue nombrada muller do viño? Claro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, receber o convite de Javier. Vou falar devagar em português, eu estou enferrujada no espanhol, mas irei praticar, eu venho prometendo isso. Bom, a mulher do vinho é porque nós estamos numa região nova do Brasil, né? O Brasil também está em crescente desenvolvimento na vitivinicultura. Nós já temos consagrados alguns estados, como Rio Grande do Sul, Campanha Gaúcha, né? Vinhos espumantes, vinhos tranquilos, já com reconhecimentos internacionais. A nossa região, nós estamos no coração do Brasil, então é uma região nova que utiliza de uma técnica nova também, da dupla poda e colheita de inverno. Os nossos vinhos são da colheita de inverno porque o clima é apropriado para esse cultivo. E nós começamos em 2005 com o plantio aqui de 3 variedades, da Syrah, a uva Barbera italiana e a uva Tempranillo espanhola. Se adaptaram muito bem ao nosso clima, que é a nossa principal preocupação, né? Não temos o controle do clima, diferentemente do solo, onde nós adequamos o solo para o plantio dessas variedades. Em 2015, nós tivemos um grande sucesso com os vinhos. Eram 2 rótulos e eles já ganharam uma premiação. E a partir daí, nós começamos também com a gastronomia harmonizada. Como eu já falei, a minha área era a área da tecnologia. Depois eu passei para a vinícola, fui sócia de uma vinícola durante 16 anos. E nesse período eu fiz a faculdade, a graduação de gastronomia. E as pessoas achavam que a gente não estava fazendo vinho em Goiás. A gente não estava produzindo. Como fazer vinho numa região que não tem uma tradição, não tem uma história e não é de uma tradição nem familiar, nem de região. Mas os brasileiros são bem aventureiros, então nós nos aventuramos nesta história que deu certo. E a gastronomia, a comida, né, ela acolhe muito, assim como o vinho, e faz uma parceria perfeita, principalmente quando se quer agregar valor no que a gente está fazendo. Então, são poucos vinhedos, a nossa produção acaba sendo uma produção cara, né, um investimento caro, e o que ajuda a desenvolver esse projeto seria o enoturismo, onde as pessoas já chegam primeiro pela curiosidade da novidade de uma nova região,
produzindo vinhos. O segundo momento são os vinhos de qualidade. Nós temos uma amplitude térmica muito boa no nosso período de inverno. São dias secos, né? Não temos chuva durante aí uns 6 meses. Nossa plantação é toda por irrigação nesse período. E colhemos essa uva com uma excelente maturação, o que traz um vinho mais complexo, mais encorpado, que também foi uma novidade, né? Que é uma característica diferente dos vinhos produzidos na região sul do Brasil. O que é excelente, porque não deixa de você ter uma variedade nos produtos, né? Você vai ter vinhos de região produzindo uvas no verão, de clima frio, vamos ter vinhos produzidos em clima quente e associar isso com a nossa gastronomia. E a nossa gastronomia tem toda uma influência, né? Portuguesa, africana, indígena, italiana. A caliandra é uma flor do cerrado, esse nome veio de uma flor do cerrado, e pelas características dessa flor era para dar força, resistência, resiliência, né? E uma mulher no cerrado goiano produzindo vinhos e trabalhando com enoturismo estava sendo uma novidade. E na verdade a gente vem devagarzinho associando todas essas características e nos espelhando, né, nos países que já têm isso funcionando. Então, Portugal é uma inspiração, a Argentina é uma inspiração. Eu acredito que a gente conhecer, né, as técnicas de cada um desses lugares ajudou muito ao nosso processo. Eu digo que Brasil já está num processo adiantado, mas a nossa região central ela ainda está caminhando. Mas estamos caminhando no caminho certo, né? Trazendo aqui esses sabores da nossa regionalidade. O enoturismo traz muito o acolhimento, então nós trazemos as pessoas para o campo, fazemos essa união da natureza juntamente com os sabores. Eu digo que é sabores e saberes, sabores e conhecimento. E o vinho e a gastronomia traz tudo isso. Então, eu falo que eu trabalho com o melhor trabalho do mundo. Comer, beber y conversar. Un poquito ahí, Javier. Muy bien. Pues bueno, creo que hemos entrado en materia y como estamos hablando hoy de nuestro tema vinos y enoturismo de Portugal y Brasil, una vez que ha hablado Adriana, pues tenemos a un director, Gilson Danta Carmini, que seguro que podemos entenderlo mejor que a mí, sobre todo Adriana, en portuñol. Y don Gilson, que se domina muy bien en muchos lenguajes, incluido el periodístico, tiene a bien comentar algo con don Rodolfo, con Adriana, porque hoy el protagonismo, repito a nuestra querida audiencia, es vinos y enoturismo de Portugal y Brasil. Y estamos de enhorabuena porque tenemos a un recientito neopresidente, porque también repito que es don Rodolfo Queiroz, es también el presidente del Consejo Regulador, pero esto vamos a pasar a hablar de esa zona, de sus vicisitudes familiares y empresariales y sobre todo reconocer desde aquí el ánimo de innovación en este maravilloso néctar de los dioses que nos une a los lusófonos y a los hispanohablantes. Don Gilson, ¿está usted por ahí disponible o paso? Claro, claro que sí, Javier. Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Mercosur. Fuerte abrazo ahí para nuestros invitados, especial principalmente a nuestra querida Adriana Carvalho, a nuestro Rodolfo, y también a nuestros corresponsales, Romna Moreira desde el Ecuador, a nuestra querida doctora Francia Elizabeth desde Cali, Colombia, ¿no? Y nuestro Roberto Ceballo desde México. Fuerte abrazo a todos.
Y bueno, realmente fantástico el tema vinícola. Yo tuve la oportunidad de poder visitar a Adriana, ya tuve la oportunidad de comer, beber y hablar bastante, como ha dicho ella, ¿no? El trabajo periodístico también es un trabajo muy bonito, ¿no? Y muy bueno porque uno va y come y publicita, ¿no? Hace turismo y todo más. Entonces fue realmente fantástica esa visita que nosotros hicimos en el año de 2016, yo creo, ¿no? 2016. Por ahí nosotros hemos estado contigo ahí en Calhandra. Yo imagino que mejoró muchísimo ahora. Y dentro de todo eso, cuando Javier ha dicho que iba a ser un programa vinícola, yo he dicho, Javier, no puedo olvidar de Adriana. A final de cuentas, el proyecto de Adriana es fantástico porque no começo llamaram eles de louco em Brasil, porque como numa região tão cálida, tão inóspita para o vinho, de um momento a outro aparece dois goianos loucos querendo fazer vinho em Goiás. Então a gente ha dicho tão louco, não? Pero el éxito foi tanto que no dia que fui havia gente de Brasília, de São Paulo, havia gente de várias partes de Brasil que vão fazer o turismo e aproveitando esse turismo também hace a parte gastronômica que Adriana maneja muito bem os sabores com os vinhos para que acentue mais aún o sabor do vinho, tanto del Syrah, de Tempranillo. Nosotros hemos probado eso de ahí, salimos meio mareados de ahí, porque afinal de cuentas son vinos incorporados y fuertes, no es un vino cualquiera. No, uno está acostumbrado a tomar esses vinos baratos y cuando toma esse daí no es juguete. Entonces, vimos la calidad y levamos esse vino para São Paulo, para um buffet muito conhecido allá que provaram o vinho e disseram impossível, deve ser chileno, não, deve ser todo, porque havia ocultado a etiqueta e depois eu saquei a etiqueta de Goiás, hermano. Não, impossível que seja de Goiás. Então, felicitação, Adriana, e eu pido ao Rodolfo, não, que pueda agora com esse cargo maravilhoso que ele vai ter, que vai ser aún mais rico que lo de Adriana, ele vai comer e beber e falar bastante em várias partes, não solamente em uma, não? Então, que inclua Calhandra en el roteiro turístico del enoturismo y pueda traer y conocer los portugueses, amantes del vino, los europeos, pueda conocer toda la maravilla que está. Perdóname que le corrija, director, pero usted está hablando con don Rodolfo. Rodolfo, exactamente. Pero sí sabe muchísimo más de vino brasileiro que usted y yo juntos en varias personalidades. Yo creo. Don Rodolfo domina, porque he hablado con él los vinos. Pero él aún no tomó los vinos de nuestra querida Adriana, ¿no? Adriana, tú estás con dos botellas ahí atrás. Mostrarnos la botella ahí atrás, Adriana, para nosotros conocer un poquito la presentación. Vamos a ver aí. Deixa eu pegar, eu vou ter que pegar um outro ali. Bueno. Porque este aqui é um rótulo novo que conta a história do Calhandra e da Adriana. Inclusive, ele é um Odisseia, a Odisseia da Adriana e da Calhandra, né? Por isso, é um rótulo bem especial, o cápsula de cera. Ele é um varietal Barbera, tá? Deixa eu pegar ali rapidinho. Esse aqui é um Tempranillo, já um rótulo mais simples, um vinho que não passou em madeira. Bueno, y complementando todo eso, Rodolfo, es fantástico porque lo ecoturismo que ella plantó allá con la visita de los turistas a donde están las vinícolas y también luego después hay cascadas que usted no puede creer de alturas gigantescas. Donde la gente puede se deliciar y tomar sus baños de agua helada. Adelante, Adriana. Sim, esse aqui é o nosso
carro-chefe, é o mais premiado. Ele foi considerado o melhor vinho Syrah do Brasil. Intrépido. O Intrépido Safra 2019. E esse aqui conta um pouquinho dos bandeirantes, a história quando os bandeirantes adentraram a Goiás, foram os espanhóis, né? E inclusive nós estamos na região da Serra dos Pirineus, que foi devido aos espanhóis identificar a nossa serra com a serra deles. E aí eles tiveram uma saudade e batizaram a nossa como também de Pirineus. Essa história emociona, conta um pouquinho disso aqui nos rótulos. E eu tenho que confessar que eu sou, assim, fã número 1 dos vinhos portugueses. Eu falo para os meus clientes iniciantes, na hora de uma degustação, de uma harmonização, que está iniciando, que vinho tomar? Eu falo, olha, para o iniciante, para mim, e avançar. E agora temos uma zona que deve de ser também conjuntada fraternalmente, gracias a mujer do vino, Adriana, que quisiera que hablara don Rodolfo Queiroz sobre esa zona suya, cercano a Guardia, el sur portugués, etcétera. Quisiera que hablara de su zona de pues como también de denominación de origen de Beira Interior y toda esa cercanía a España, ya que tenemos identificado el territorio de Adriana, y luego pasaremos, una vez que establecemos el territorio, a cuestiones más personales, familiares, etcétera. Ya sabe que aquí a los invitados, además del tema, los tratamos pues de que nuestra audiencia los entienda como personas. ¿Podría usted comentarnos un poco esa zona, ese territorio, y que luego, gracias a la buena labor que está haciendo, pues fue nombrado, ya le digo, este sábado, presidente de las rutas de toda rutas, obviamente, no turismo de Portugal, o comentarnos un poco sobre su zona, especialmente esta maravilla de en altitud de Beira Interior, estimado Rodolfo? Sí, bueno, nosotros estamos entre la región más conocida de Portugal al norte, que é Douro. A região do Douro está a norte da Beira Interior, e sul temos o Alentejo, do oeste temos o Dão, este o Dão, e oeste temos Espanha. Portanto, estamos entre as três regiões. Somos a região de Portugal, somos a região de Portugal que está com vinhedos a mais altura. Temos vinhedos a 750, 800 metros de altura. Bueno, bem sei que em Chile e Argentina tem vinhedos muito mais altos, pero em Europa não é fácil ter vinhedos a estas alturas. E o que hacen isso para o perfil dos vinos lhe dá, sobretudo, frescura, uma boa acidez e bueno, são vinhos distintos. Obviamente, como Javier ha dicho, nosotros en Portugal tenemos 250 diferentes variedades de uva. Nosotros en nuestro territorio tenemos duas uvas blancas muito distintas, que uma se chama Síria, igual ao nome do país, Síria, que em Alentejo se chama Roupeiro, que é conhecida sobretudo em Brasil como Roupeiro, e temos outra que só existe em nossa região, que se chama Fontecal. É uma uva blanca. Nas tintas temos uma uva que se chama Rufete, que existe também em Espanha, que é uma uva com pouca intensidade de cor, com pouca estrutura, um vinho mais elegante e menos estruturado. E bueno, e depois temos, obviamente, Touriga Nacional, Tinta Roriz ou Tempranillo, Touriga Franca, Jaén ou Mencia, o que seja. Temos muitas variedades de uva. Temos também aqui uma diferenciação que é, nosotros temos mais de 1000 hectáreas de vinhedos em modo de produção ecológico, biológico, orgânico. E isso nomeadamente para alguns mercados de exportação, sobretudo países norte de Europa, Suécia, Noruega, etc., Estados Unidos, é muito importante para conseguir vender esses vinhos orgânicos. E bueno, temos depois um patrimônio, como ha dicho a Adriana, e eu estou com muitas ganas de, obviamente, conhecer
em loco o projeto que ela tem em Goiás, porque já he estado aqui enquanto esperava a mirar aqui nas redes sociais o que tem e de facto tem um projeto muito, muito interessante e seguramente que nos vamos a conhecer e vamos intentar trabajar juntos y trocar experiencias, porque eso es muy importante para conseguirmos trazer personas do Brasil a Portugal e o contrário, e de Portugal a Brasil. Isso é muito importante e o vinho, como ha dicho há um ratito atrás, é muito importante porque é um veículo de comunicação. E atrás do vinho, obviamente, que temos que ter outro tipo de experiências. As cascatas, o que seja. Aqui temos os castilhos, aldeias históricas, aldeias de montanha. Temos outras, a gastronomia diferenciada. E isso é muito importante que haja este conhecimento de uma parte e da outra para intentarmos desenvolver ambos os países. Isso é o mais importante. Sí, pues me parece que nuestra audiencia podría estar interesada en la evolución del peso del enoturismo en esa balanza de Beira interior, porque yo creo que es en el ámbito latinoamericano, sobre todo argentino, chileno, y ahí donde se producen buenos vinos, están relanzando, como tú haces, el mundo del enoturismo, que creo que debe ser diferenciado como tal, una actividad del consumo de vino, de los proveedores de vino, de la uva, etcétera. Y entonces ya la pregunta que quería hacerte es, tú además de ser ingeniero, etcétera, tienes un máster en marketing y demás, y nadie mejor que tú tal vez para ver esta proyección en estos mundos de Brasil y Portugal del enoturismo. ¿Cómo ves esa tendencia o esa proyección? Y repito, porque el enoturismo sin duda, sabiendo que el vino, las nuevas generaciones, pues no están muy cercanas por diversos motivos, vosotros que tú eres, repito, especialista en marketing, que nos guiaras un poquito para ver que nuestra audiencia en Latinoamérica no conoce tanto el mundo del enoturismo como en Europa. ¿Podrías explicarnos algo a nuestra audiencia de América Latina? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, un protocolo con una agencia de viajes que existe en Portugal, que, bueno, la publicidad, pero se llama Agencia Abreu, y que hace todos los meses, principalmente en el verano, que trae un autobús de turistas precisamente de Brasil, Chile, Argentina, alguns às vezes de Uruguai, México, às vezes Colômbia, e que vêm visitar Portugal. Portugal é um país, comparado com o Brasil, muito pequenito, pero vão visitar Guimarães, onde começou Portugal, vão ao Porto, vão a Lisboa e vêm aqui à Serra da Estrela, onde temos neve agora no inverno, etc. E passam por aqui hacemos aqui uma degustação de vinhos e queijos aqui tradicionais também, e alguns embutidos que nós outros também temos. E é uma maneira de mostrar o território. Normalmente as pessoas vão encantadas com o que vem daqui. Normalmente tem um problema porque vão de avião e não podem levar muitas botelhas de vinho ou queijos ou o que seja, porque, bueno, tem o limite do peso do avião, pero é muito importante haver este intercâmbio entre América do Sul e Europa, porque normalmente quando falamos com turistas que vêm de Brasil, da Argentina, etc., normalmente não se quedam só por Portugal. Vão a Portugal, vão a Espanha, vão a França, vão a Europa, como se diz aí. Rodolfo, aquí no se trata de publicidad, se trata de dar a conocer, por ejemplo, esto de Viajes Abreu. Sí. Es cierto que fundada en la ciudad del Porto en 1840, es probablemente la agencia de viajes más antigua del mundo. Sí, exactamente. Además, es la empresa de mayor dimensión que opera en el sector de viajes y turismo en Portugal. Sí. Me imagino que desde ahí sois unos observadores increíbles de esto del enoturismo. Repito, señores, usted que ocultaba de alguna manera Viajes Abreu, pues es la agencia, vamos, según consta las crónicas, yo creo que vamos a tener que ir a confirmarlo, ¿no? Porque la agencia de viajes más antigua del mundo es un Guinness Record. 175 años de historia nos contemplan.
Y entonces, bueno, me gustaría que también explicara un poquito esta vinculación con que está muy ligada a Brasil y a Latinoamérica, ¿no? Me parece un hallazgo, sinceramente. Perdóneme, don Rodolfo, que bueno, como estamos hablando de no turismo, que me comente un poquito esto. Sí, claro. Sí, bueno, nosotros para desarrollar el turismo y el enoturismo, obviamente que tenemos que ter parceiros. E os parceiros são, obviamente, os tour operadores. Y bueno, nosotros trabajamos actualmente con, como ha dicho, con Agencia Abreu, pero estamos abiertos a trabajar con agencias de Brasil, de México, de Colombia, lo que sea, y de España, obviamente, porque es importante, as personas cada vez más le gusta viajar por Europa, o por América do Sul, por donde sea, y nosotros tenemos que dar las experiencias. E, sobretudo, dar experiências únicas, que eu creio que foi o que há pouco a Adriana tentou passar no projeto muito interessante que ela tem em Goiás, que é uma coisa completamente diferente de nós outros aqui. E isso é o mais importante, é ter esta diferenciação para ter sempre qualidade, porque isso também, obviamente, o turista, o enoturista, cada vez é mais exigente, e nós outros temos que acompanhar essa tendência, e obviamente que somos um pouco o primeiro contacto que o turista tem quando vem falar com uma agência de viagens. Se sabe falar corretamente do projeto que vão a visitar e das experiências que vão ter, obviamente que estão mais cerca de fazer um trabalho mais bueno, digamos assim. E é isso que nós estamos tentando desenvolver con varios parceros, obviamente. Fíjese usted que son tan innovadores, y yo me he asombrado, estimado Rodolfo, su capacidad de innovación y de liderazgo en el sentido de asociaciones. Sinceramente, lo digo a nuestra audiencia, usted, lo que llaman los ingleses short break, aquí se llama escapadas, y usted tiene un concepto muy extraordinario que son las escapadas vitivinícolas. Bien. Pues pone usted a disposición no solo la increíble experiencia de viajar a esas zonas tan maravillosas que puede hablar, incluyendo los vinos de Madeira, etcétera, o sea, de las islas, sino que para los amantes del vino tienen estas escapadas vitivinícolas. Qué maravilla de agencia que, repito, no solo es la más antigua, sino que sigue innovando probablemente en una de las cuestiones alimenticias que más une a la cultura latina. Yo siempre digo que los anglosajones, los sajones, los normandos, los germanos son bebedores de cerveza, siguen siendo algo bárbaros, con perdón. Por lo tanto, ¿podría comentarnos estas escapadas vitivinícolas por Azores, Madeira, etcétera, y que tienen también dentro de esos circuitos y combinados, pues a Brasil y a Cabo Verde? Qué maravilla ese mundo lusófono cercano a África, ¿no? La importancia que tienen los países lusófonos en África. Millones de personas tienen la lengua oficial. Pues entonces, repito, defina estas escapadas vitivinícolas o de amantes de los vinos. Escapadas. Bueno, las escapadas, bueno, son porque nosotros, obviamente, nos tenemos aquí en nuestra región tenemos un proyecto que se llama Beira Interior Wine Village. Es un nombre en inglés para ser un poquito más fácil de las personas entenderem. Y obviamente que dentro de esas escapadas, de esas experiencias, tenemos que pensar que tem personas con niños pequeños y la escapada es diferente de ter un par de personas enamoradas. Es diferente. Y tenemos que ter escapadas diferenciadas para gente más joven, gente menos joven, personas con niños, personas sin niños, personas que a veces viajan y que traen gatos o perros o que sea, y tenemos que intentar buscar ese tipo de públicos diferenciados y diferentes, y es eso que nosotros intentamos hacer con diferentes escapadas de 2 días, 3 días, 1 día, o que sea, y obviamente con valores de
diferenciados porque las escapadas y el tipo de experiencias son obviamente distintas en función do público, que algo que nosotros estamos a pensar, y es un poco isso. Obviamente que minha região em Portugal não é de todo das mais desarrolladas. Obviamente, quando falamos de enoturismo em Portugal, pensamos logo em Douro, porque as pessoas fazem o Douro de barco. O Douro tem vinho do Oporto, etc. É a região mais antiga do mundo. Bueno, dispensa apresentações. Temos outra região que está desenvolvendo muitíssimo, que é o Alentejo, e que, obviamente, a Adriana conhece muito, porque os vinhos do Alentejo e alguns vinhos do Alentejo são particularmente populares em Brasil, obviamente, pero um pouco por todo Portugal, em vinhos verdes, em Lisboa, em Dão, em Açores. Açores está também agora muito na moda, apesar de, e tem uns vinhedos espetaculares que merecem ser visitados. Madeira, obviamente, Algarve. Temos um pouco de, por todo Portugal, diferentes experiências, e creio que dessa diferenciação é que é o mais importante, que nós outros, como um país pequeno, porque nós outros só somos 11 milhões de pessoas, portanto, quando nos comparamos com o Brasil, que tem mais de 200, somos um país muito pequenino, pero é nessa diversidade que creio que está a diferenciação e a riqueza que temos que fazer. Pues ahora vamos a dar un salto a una zona que se llama la Perla del Pacífico. Allí es la perla donde el mar dicta el ritmo de nuestra historia, porque saludamos a Roma Moreira, que me pongo poeta porque ella es poetisa, embajadora de nuestra palabra y sin duda la cronista del sentimiento femenino ecuatoriano más radiofónica que conozco. Roma, tú que entiendes la rima de la tierra y de las raíces, que los viñedos tienen esas raíces tan maravillosas como nuestra cultura. ¿Cómo resuena la cultura del vino en esta costa maravillosa del Ecuador que duerme Guayaquil? ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias. Dígame, doñita, dígame. Qué linda esa presentación. Bueno, mi querido Javier, saludos a Gilson, a nuestros bellos corresponsales, y bienvenidos al Enlace Iberoamericano, a nuestros hermosos invitados, a la señora Adriana Cargiandra, Rodolfo Valdaya de Queiroz, bienvenidos. Tengo, bueno, como dato importante de mi bello país, es que aquí en Guayaquil, específicamente somos zona costa, hay una empresa que se llama Dos Hemisferios, y esta de aquí tiene 360 hectáreas cultivadas. Y bueno, es algo que parecía imposible, pero se logró porque las tierras están cercanas al mar, un microclima, terrenos arcillosos y calcáreos. Este vino se llama Paradoja y es un vino tinto. Y la idea no solamente fue genial, sino que también nos creó una cultura de consumo del vino, logrando así que el 95% de la producción se queda aquí en Ecuador y el 5% se ha enviado a Alemania. Así que bueno, como dato importante de lo que estamos queriendo hacer en mi bella ciudad de Guayaquil, Ecuador. Tengo dos preguntas. Para mi distinguida Adriana, la empresa Cargiandra se enfoca en saberes y sabores. ¿Cuál es el perfil del nuevo consumidor que busca algo más que una simple cata de vino? Bueno, espero que me haya entendido que estoy hablando en español. Bueno, ahí tenemos a mi querido Gilson que le puede traducir. Y para Rodolfo, bienvenido. Gracias. En Ecuador, la vitivinicultura de altura y la otra es un reto técnico y fascinante. ¿Cómo cree que el consumidor ecuatoriano responde a esos nuevos mercados de cultivo y exportación? ¿Y hay posibilidades de estas rutas enoturísticas? Muchas gracias y bienvenidos de nuevo.
Bom, vou responder primeiro então. O projeto ele está voltado mesmo na união, né, dessa questão dos saberes e sabores. Eu falo que a gente sempre tem os clientes mais interessados em comer e beber do que nos saberes. Mas a maioria, eles são muito interessados em conhecer a forma do plantio, por que na nossa região se adaptou bem à vitivinicultura, porque num clima quente se produz uva, porque a impressão que as pessoas têm que uva é de clima frio. Então, tudo isso gera conteúdo, conhecimento, né? E eles gostam porque a gente vai falando sobre isso, caminhando pelos parreirais. E aí, no mesmo momento, após esse bate-papo, mostramos ali como as vinhas são conduzidas, a forma de poda, a condução da planta, a época, né, da poda produtiva. Finalizando esse bate-papo, a gente cria um momento mais descontraído, que é um brinde no parreiral, onde as pessoas gostam de tirar fotos. Então, você já tem ali aquele momento, né, do brinde, da experiência, e depois retornamos para uma área, uma varanda, onde servimos, então, as nossas iguarias, as nossas degustações, e fazemos de forma de etapas. Então, servimos entradas de queijos, entrada fria, com vinhos mais leves, espumantes, brancos. Depois uma entrada quente, com um vinho tinto mediano. E depois a gente serve um prato principal com um carro-chefe, né? Um vinho mais, vamos assim dizer, mais estruturado, que combine com esse prato. Mas tudo de maneira mais aconchegante, mais familiar. Nada aquela coisa engessada, comprou, pagou, vai embora. Não, você tem um período ali, inclusive para harmonizar os aromas da natureza, os aromas do vinho, os aromas da comida. Então você vai estimular isso no seu cliente de uma forma bem tranquila. Seria isso. Acho que respondi, né, Romano? Pues usted tiene la palabra, Rodolfo. Solo se me ocurre armonizar que una cosa, Adriana, una sugerencia. En Ecuador tienen uno de los mejores chocolates del mundo, ¿no? Y cacaos y chocolates, porque hay gente que lo fabrica muy bien. Pues, ¿qué opinabas tú, armonizadora gastronómica de lujo, armonizar el chocolate y el vino? Sí. Hay producción ya en Ecuador, hay producción. Não é fácil, mas é maravilhoso, né? Já o chocolate, até com vinho tinto, uma estrutura dá para harmonizar. A gente já fez algumas experiências. E com vinho do Porto também, com chocolate, né? Tem alguns vinhos de sobremesa que se harmoniza bem com o chocolate. Vai depender do teor do cacau, né? A quantidade aí de amargor, para a gente escolher ou um tinto, um vinho de sobremesa e até o vinho do Porto, que é maravilhoso. Pues tiene otra pregunta usted, don Rodolfo, y disculpe la interrupción. Adelante, don Rodolfo Queiroz. No, para complementar lo que Adriana ha dicho acerca da harmonización con chocolate, yo creo que concordo en absoluto, y obviamente que el teor de cacao más o menos va un poco a definir si, por ejemplo, podemos hacer una cata con vinos de Oporto, porque son un poquito más dulces, por ejemplo, que un vino de madera. Y bueno, podemos hacer ese tipo de armonización con una cosa o con la otra. Respondiendo a la pregunta... Perdóname, Rodolfo. Aquí somos muy democráticos, pero seguimos la jerarquía. Cuando el director me pide la palabra, don Rodolfo, usted como presidente que es de varias instituciones, dígame, don Gilson, que creo que usted quiere intervenir, porque don Rodolfo sé que va a contestarnos muy bien, que habla muy bien español.
Perdón, Gilson, creo que usted quería... Sí, claro que sí. Estoy acá escuchando toda essa conversação, maravilhoso, não? E principalmente quero fazer uma invitação a Rodolfo, não? Que haga agora, como está como presidente da Associação de Vinicultores aí de Portugal, que haga como Calhandra isso com seu produto, não? Que ponga para promocionar na prensa Mercosul, Rádio Mercosul, para que nós possamos difundir a nível... Madre mía, qué descaro, presidente. Estamos sobrados y tengo que decir nuestro... Claro, queremos promocionar algo bonito, ¿no? Este mes es usted insaciable, director, insaciable. Parece que tiene toda la razón, querido director. Extraordinario. Sí, seguro que podemos, obviamente, en futuro próximo hacer algo. Seguramente que sí. Pues tenía usted que contestar, creo que una pregunta, ¿verdad? ¿Quiere que se la renueve Roma? Porque le había hecho una pregunta a Roma, ¿se acuerda, don Rodolfo? Sí, bueno, Roma ha preguntado que yo pensaba o que habían de hacer os viticultores, que são viticultores com vinhedos de altura. Creio que atualmente os vinhos de altura estão um pouco na moda. Bueno, porque são mais frescos, normalmente são aromáticos, e é uma diferenciação que se pode usar para distinguir os vinhos de uma região ou de um país, neste caso, de outro, porque, por exemplo, nosotros, os vinhos de mi Conselho Regulador são distintos, por exemplo, dos vinhos de Alentejo, porque nosotros temos muito mais frio aqui que em Alentejo. A vendimia em Alentejo empieza em julho e aqui empieza em meados de setembro. E obviamente que isto hace alguma diferença em perfil dos vinhos. Não são melhores nem piores, são diferentes, são distintos. E nessa diferenciação é que creio que está a grande paixão que nós outros, creio que todos os que estamos aqui nesta pantalla a falar, temos, porque catar vinhos e degustar vinhos é muito mais do que beber uma bebida, uma experiência única. Como há pouco ha dicho Adriana, normalmente os turistas não buscam só estar a visitar uma bodega, catar um vinho e depois comprar umas botelhas. Não. Eles buscam sobretudo a autenticidade. Les gusta falar com o enólogo ou com o proprietário ou com alguém que hace alguma coisa distinta. Muitas vezes uma coisa muito sencilla. Às vezes, por exemplo, nosotros tenemos aquí en algunos pueblos personas que hacen pan ainda caseiro, con las manos. Y aquilo es una experiencia incrível para eles hacerem, porque, bueno, vos conto una pequena historia. Nosotros en setembro, outubro, tivemos aquí trouxemos cá uns importadores de Taiwan. E depois tivemos ali numa vinícola, fomos a visitar e invitamos para eles a serem a vendimia. Eles trabalham com vinhos há mais de 20 anos e nunca tinham hecho na vendimia, nunca tinham cortado o racimo. E isso foi uma experiência que eles nunca mais vão esquecer. Pero para nós outros é uma coisa que, bueno, toda a gente sabe vindimar, porque nós outros somos aqui há vinhedos em todo lado. Pero para quem não é daqui, é uma experiência absolutamente distinta e fantástica. E às vezes estes pequenos pormenores, eu costumo dizer que não são pormenores, são por maiores, são coisas bem diferenciadas, e isso é que faz que as pessoas se prendam a nossos projetos e a nossos vinhos e a nossa gastronomia e o que seja. Pues ahora damos otro salto a una tierra de ritmos vibrantes, señores y señoras. Hoy vamos a ir a la capital mundial de la salsa, Cali, que me dijeron que era, bueno, de Cali al cielo casi, pero nos recibe la psicóloga y colaboradora doñita Elizabeth Rondón, nuestra psicóloga, en fin, cercana, y vamos a intentar
que nos comente un poquito la maravilla del Valle del Cauca, donde, bueno, siendo Colombia un gran importador de vinos, porque todavía no ha enraizado esa cultura, sí es cierto que el Valle del Cauca, repito, al lado de Cali, que pues, tenía una gran tradición de producción de vinos, y de la mano de algunas empresas, y hoy comercializa vinos para el país y otros mercados. Bueno, pues sin duda en Cali, en esa zona altiplanicie, pues se puede dar el vino como en otras zonas de Colombia, pero repito, como embajadora en Cali, la capital de la salsa, ¿se puede beber vino y después bailar salsa, doñita, o qué recomienda usted como maridaje, estimada Elizabeth Rondón? Hola, saludos cordiales, estimado director Javier Pertierra, apreciados corresponsales, invitados especiales y por supuesto a nuestros amables escuchantes. El tema de hoy me encanta porque es importante conocer el tema vinícola más allá de la simple degustación, que por supuesto me encanta. Yo les comento que el tema del enoturismo en el Valle del Cauca ha ido ganando adeptos, con atractivos como el Parque de la Uva, que está ubicado en la Unión Valle. Este municipio es llamado también el Paraíso de la Uva y reconocido por sus cultivos de uva Isabela. También he visitado en varias ocasiones la Casa Grajales, que es una de las empresas vitivinícolas más tradicionales de la región, que ofrece tour por sus bodegas de fermentación y cava de añejamiento, también ubicada en la Unión Valle. En fin, son muchos los turistas nacionales e internacionales que se han enfocado a visitar regiones vitivinícolas en el Valle específicamente para experimentar la cultura, la historia y la producción del vino. Por supuesto, este tour incluye actividades como recorrer viñedos, visitar bodegas, participar en catas y disfrutar de la gastronomía local, que es bastante diversa, sumergiéndose, por supuesto, en el origen del producto. Yo deseo hacer una pregunta a Adriana y otra a Rodolfo. Adriana, ¿qué desafíos técnicos enfrentan los viñedos en la actualidad? Y para Rodolfo, como sabemos, Colombia ha pasado de ser un importador neto a un consumidor cada vez más sofisticado. ¿Qué potencial observa en el sector gastronómico colombiano para integrar los vinos de la Beira Interior o de Goiás en una oferta que tradicionalmente ha estado dominada por otras latitudes? Muchas gracias. Então, os desafios para na parte da plantação, do cultivo, do vinhedo, nós hoje estamos enfrentando uma grande dificuldade com mão de obra. Não temos ninguém que queira trabalhar na parte da zona rural, é terrível. Tá? Você com carteira assinada, diarista, você paga, eles não vão, não tem compromisso. Aqui a gente sabe que nós temos um problema maior, né, que as pessoas recebem muitas bolsas, auxílio, e aí elas preferem não trabalhar, porque elas têm dinheiro sem trabalhar. Então, se está chovendo, não vai, se está fazendo sol quente, não vai. Então, mão de obra é um fator complicante. Temos algumas dificuldades também com algumas pragas e doenças, principalmente nessas épocas de chuva, né? Então, tem muitos fungos. O nosso plantio também acaba, a nossa produção do vinho acaba ficando um pouco mais onerosa, mais cara, porque é uma região bem no centro do Brasil e que a gente precisa recorrer ao Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, garrafas, insumos para se produzir os vinhos, desde equipamentos e outras questões. Com relação ao enoturismo, eu digo que é um pouco sazonal nessa época da chuva também. Por nós estarmos na zona rural, é um fator que é desafiante, né? É um desafio. Mas eu falo que o retorno é tão positivo quando a gente tem e recebe os nossos clientes, que é o que nos dá força e combustível para continuar.
Porque eu acho que não tem nada fácil. Se tiver, eu quero que o Rodolfo diga se aí em Portugal está mais fácil, que a gente vai para aí aprender, estudar, trabalhar. Bueno, o que Adriana ha dicho es igual en Portugal. Nosotros, obviamente, que los portugueses nadie quiere trabajar na agricultura, en trabajo manual. Obviamente que estamos atualmente a receber, e ainda bem que estamos a receber muitos imigrantes de muitos países, Bangladesh, de Índia, obviamente de alguns países da África também, etc. Pero la mão de obra es un desafío muy grande que creo que es mundial. Obviamente que las personas buscan trabajos que prefieren estar numa oficina do que estar a trabajar no campo. Y es así. Tenemos que, obviamente, intentar, por ejemplo, nosotros, muchos viñedos más novos já são todos vindemados com máquina, etc, porque já não há pessoas para fazer a vendimia a mano. Obviamente que temos, por exemplo, problemas mais importantes, por exemplo, em região do Douro, porque, sobretudo pelas características dos vinhedos, é mais difícil de fazer esse trabalho com máquinas. Relativamente à pergunta de Colômbia, sim, nós outros estamos atentos a isso. Colômbia, México também, são países que estão a aumentar bastante o consumo de vinos, e isso obviamente que é positivo, pero o grande problema é a burocracia, que é um problema que não é só com Colômbia, é quase com todos os países, e obviamente que há pouco ha dicho que este acordo de Europa com Mercosul vai pelo menos bajar um pouco esse nível de burocracia e também as taxas alfandegárias, que são os impostos que se pagam, que são muito grandes. Pero Colômbia é um país que está crescendo muito em consumo de vinhos, e obviamente que os portugueses e a Vini Portugal, que é a associação que hace la promoción de todos los vinos de Portugal, está muito atenta a esse mercado e estamos intentando fazer ações aí. Nosotros, por exemplo, em meu conselho regulador, aqui há uns 4 ou 5 anos, fizemos precisamente uma missão inversa, que foi trazer importadores de Colômbia e de México, era uma mescla de colombianos e mexicanos que vieram a visitar nuestra región, nuestros viñedos, y quedaron por aquí más o menos una semanita, y bueno, para intentar conocer y intentar empezar a exportar viños para estes mercados, porque são obviamente mercados que interessam muitíssimo e que estou seguro que se vão cada vez mais desarrollar, porque nosotros en Europa, como vosotros saben, cada vez tenemos menos personas y tenemos que nos voltar para otros mercados, para América do Sul, para Asia, etc. Tenemos que India, tenemos que buscar otros mercados que son mercados más apelativos. Ahora tenemos otros desafíos. Eu he estado con una persona que era de Alemania, que era o maior produtor do mundo de vinhos sem álcool. Nosotros, a mí me gusta vinhos com álcool, me gusta vinhos sem álcool porque o perfil é completamente diferente. Pero, seguramente que, por exemplo, se nosotros queremos vender vinhos para a Arábia Saudita ou um país assim, que não bebe álcool, se le vendes um vinho sem álcool, te compram. Com álcool não te compram. Muitas vezes, se pensas em alguém muito jovem, em vez de beber uma Coca-Cola ou um sumo de alguma coisa, se empeça por beber um vinho sem álcool, se calhar mais facilmente depois vai a tentar beber vinho com álcool, e o mundo está a uma velocidade
muy grande y obviamente que tenemos que nos ir adaptando porque las cosas están, hoy es de una manera, mañana es de otra y tenemos que intentar adaptarnos sobre todo eso. Como alguien decía, o mejor no é o mais forte, é o que se adapta melhor às condições e nós outros temos que, neste mercado, porque o mercado dos vinhos é um mercado com uma concorrência brutal, porque temos muitos milhares de diferentes marcas de vinhos em Portugal e em Brasil e em Chile, em Argentina e onde seja. E obviamente que é difícil intentar com novas marcas e novos vinhos, pero nosotros, se fosse fácil, era para outros. Nós outros estamos cá porque é difícil e nós outros somos resistentes, ali como a Adriana, que como dito o colega disse que eram loucos. Não, estavam no caminho certo e provaram que estão no caminho certo. E isso é que é o mais importante, nós outros sermos... não desistirmos, não bajarmos os braços e fazermos as coisas sobretudo com ganas e sobretudo com paixão, que eu creio que é a palavra mais importante que nós outros, eu costumo dizer que, bueno, me levanto todos os dias para vir trabalhar, para mim isso não é um trabalho, é uma coisa que me gusta fazer e isso é uma coisa inolvidável. Porque cuando haces algo que te da ganas y que te gusta, sí, es abençoado. Y eso es lo más importante. Y nosotros tenemos eso, por lo menos. Y bueno, cuando las cosas no corren bien, bebes un copo de vino para esquecer. Cuando corren bien, bebes un copo de vino para conmemorar. Y está todo bien. Pues seguro, querido Rodolfo. ¿Me oyes, Rodolfo? Sí. Javier. Tienes toda la razón y todo el entusiasmo. He visto qué energía desprendes. Tu entusiasmo une a una de las señas de identidad del iberoamericanismo, que es el vino. Tú hablabas ahora y vamos a pasar al corresponsal de Argentina para que vean que tú hablaste de esa potencialidad que tenemos. Es cierto que tenemos mercados muy todavía que con los nuevos aranceles pueden ser penetrados. Hablamos de China, hablamos de la India, hablamos del mundo anglosajón. Son cientos de millones de personas que sin duda al llegar a una clase media quieren probar uno de los manjares más geniales inventados por la humanidad, que fue el vino para acompasar las comidas. Y por ejemplo en Argentina, usted lo conoce mejor que yo, desde todas las variedades de uvas y ese suelo genial con los Andes de trasfondo y que usted que es ingeniero puede comentarnos, repito, Mendoza, Salta, Rioja, Catamarca, sí, con todas esas, no sé, La Pampa también hay en Jujuy, hay vinos Bio, exactamente, todas las sí, variedades. Y yo decía que, perdóneme, vamos a hablar con Hernán Sabater, que es un bonaerense que seguro que tiene algo que decirnos de este maravilloso mundo también de los argentinos, ¿no? Que hay que contar junto con Brasil y Chile y otros más. Pues vamos a ver, don Hernán, qué nos comenta por ahí, ¿no? A ver, ¿dónde está usted? Muy buenas tardes, un saludo desde Buenos Aires. El mercado está continuamente cambiando. Argentina ya sabemos que es un referente global al día de hoy en vinos. Pero ¿cómo creen que está logrando la industria argentina del vino adaptarse a estos tiempos? Especialmente en regiones como Mendoza, Rija o Salta. ¿Cómo adaptamos su oferta de enoturismo para competir con las experiencias boutique que estamos viendo hoy en Brasil y Portugal? Pues, si quiere usted, don Rodolfo. Bueno, do que eu conocido, que eu conoço de vinos de argentinos, bueno, tem uma qualidade absolutamente fantástica, tem uvas como a Malbec, etc., que são uvas que todos os amantes de vinos, obviamente, conocem. He visto, he venido agora, não me recordo o nome de um senhor de Argentina que ha estado aqui numas jornadas de enoturismo
e que nos mostrou alguns exemplos de alguns projetos que vosotros têm na Argentina de enoturismo, uns mais grandes, outros mais boutique wines, como has dicho. Y bueno, creo que el camino es eso, porque tenemos que tener una mezcla de una cosa más público y otra cosa un poquito como Adriana poco habló allí, una cosa para grupos más pequeños, más focados, con poco más de poder de compra. Y bueno, y también tenemos que hacer lo que está haciendo Argentina, lo que está haciendo Chile, lo que está haciendo Portugal, etcétera, que es intentar exportar vinos para los más distintos mercados que puedas hacer, porque si un mercado no está bien y bueno, tú vendes para 20 mercados, está todo bien, pero si solo vendes 50 o 60% de tus viñedos para un mercado y que de repente no pasa bien, tenemos un problema muy grande, y por eso tenemos que diversificar mercados y sobre todo fazer estas experiencias de enoturismo, que eu creio que é un pouco que se hace há muitos anos en Francia. Las regiones más conocidas de Francia, Borgoña, Bordeaux, etc., las grandes casas de esos vinos, grande parte do vinho se vende à porta de la bodega. E bueno, isso não tens que dar comissão aos atacadistas, não sei como se diz em espanhol, aos distribuidores, etc. E recebes o dinheiro na hora. E bueno, eu creio que a Argentina está fazendo um trabalho importante também nesse mercado e está desenvolvendo muito bem, porque eu ha visto há uns 2 meses uma apresentação de um senhor, agora não me lembro do nome dele, mas eram projetos muito interessantes na Argentina, e que tem que ser por aí. Intentar desenvolver o enoturismo e intentar diversificar mercados de exportação. Porque isso, assim não dependes, está sempre bem, porque se vendes mais 10% para Estados Unidos, pero para o ano Estados Unidos não está bem, pero estás a vender para Inglaterra, estás a vender para China, estás a vender para a Índia, porque aqueles países de Ásia, como ha dicho Javier, estão-se a desenvolver muito, e como tem mais dinheiro, obviamente que começam a gostar de gostar catar vinos y degustar vinos y yo qué sé. Pues muy bien, yo creo que nos estamos acercando ya a la finalización del programa. Interesantísimo, le recuerdo a nuestra audiencia que se trataba de vinos y enoturismo en Portugal y en Brasil. En el ámbito lusófono, y tenemos 2 magníficos representantes de estos terruños de nuestra Iberoamérica que hablan en portuñol, en portugués, en brasileiro. Hoy se han unido a ellos las voces de Ecuador y de Colombia, de México, de Paraguay y la mía. Y España, sin duda, es una gran tierra de vinos, ¿verdad, don Rodolfo? Cercano sí. Sí, España, sí, seguramente que sí. Es el país que tiene más viñedos en el mundo actualmente y es el tercero mayor productor del mundo, a seguir a Francia e Italia. Por lo tanto, es un coloso de producción de vinos y obviamente que es un player muchísimo importante a nivel global en ventas de vinos y en desarrollo de enoturismo. Obviamente que estoy aquí cerquita y conozco relativamente bien algunas regiones de España y tienen proyectos absolutamente fantásticos que merecen la pena si vosotros tiverem la oportunidad de visitar, porque son cosas absolutamente fantásticas bueno, usted con ese buen español, ya no, lo suyo no es portuñol, ojalá yo pudiera hablar el 20% del uso de portugués que usted me ha dicho. Lo de coloso, a mí siempre me ha llamado la atención porque usted es un gran iberoamericanista, ha visto la pasión que tiene y que considera que Portugal y España, y junto con Brasil y Latinoamérica, deben de unirse mucho más. Usted que conoce mucho más que el tema, yo creo que, fíjese, tenemos una tradición que es la gastronomía, y que luego después de esa gastronomía viene la sobremesa, eso de
el vino, pero luego algún espirituoso, etcétera. Y en esa sobremesa creo que nuestra gran cultura, repito, iberoamericana, siempre digo que si China fue un gigante dormido, creo que después de esta sobremesa maravillosa que hemos enraizado durante 500 años, 300 muy unidos, incluido, como sabe usted, 100 años con Portugal y la preciosa Isabel de Portugal, que era tan guapa casi como Adriana. En cualquier caso, creo que somos un coloso, y usted ha dicho la palabra, siesteando. Creo que es muy nuestro echar la siesta. Bueno, me parece muy bien, pero ahora ya llevamos una temporadita, unos decenios echando la siesta, y deberíamos de ofrecer al resto del mundo, sobre todo, repito, a estos grandes, también gigantes, nuestros mejores productos. Sin duda, uno de los más representativos junto con el aceite de oliva y demás, estamos hablando del vino que nos representa mucho y que incluso hemos visto que en Colombia, en Ecuador se puede intentar, y también que sepan algunos peruanos y chilenos que los que llevaron la uva fueron estos europeos, que nos dio una seña de identidad, que es también todas las bebidas destiladas de la uva. Y no quiero hablar de otras, ¿no? Como el pisco. En cualquier caso, viva la uva, y yo también viva el iberoamericanismo, carajo. Carajo, que dirían para os nosos irmãos de lengua portuguesa, para povo, quisiera que dijerais las últimas palabras de este programa, que ha sido un honor compartirlo con vosotros, y luego cerraríamos ya con un buen sabor de boca. Dígame, don Rodolfo Queiroz, lo que considere más pertinente, y cierra el programa en brasileño como invitada Adriana Carvalho. Dígame, don Rodolfo. Bueno, para mí ha sido un honor estar aquí cerca de 1 hora y 15 minutos con ustedes. Bueno, tenemos aquí una verdadera charla de iberoamericana, y creo que esto es muy importante para estreitar los lazos de cooperación entre los nuestros países, y eso creo que es lo más importante. Y obviamente que tenemos todos aquí una pasión que nos une, que son los vinos, los territorios, nuestros pueblos, nuestra gastronomía, nuestra cultura, y creo que este tipo de programas, y bueno, felicito a Javier, a toda su equipa, al director de Radio Mercosur, etcétera, etcétera, a todos los correspondentes que han intervenido hoy aquí. Obviamente un saludo especial para Adriana, y bueno, yo creo que es el principio de una relación que vamos a establecer aquí con algunos parceros, y vamos a trabajar juntos para que el vino y la cultura iberoamericana sea cada vez más fuerte y más importante, porque es un activo que nosotros tenemos en nuestros pueblos, que es absolutamente fantástico. Muchas gracias a todos. Muito obrigado, Adriana. Fue un gusto conocervos a todos. Un abrazo a ustedes. Muchas gracias. Perdóname, Adriana, un segundito, porque, cómo no, hay una zona que no debe de quedar en el olvido, y es México lindo y querido, y al lado de donde las olas, siempre lo digo, hacen su nido, está, creo que incorporado don Roberto Ceballos, que puede hablar de la viticultura mexicana. Órale, mi cuate, no se me revele. Dígame, don Roberto. Don Roberto, había pedido usted la palabra, no se preocupe. Pues bueno, no va a poder entrar hoy don Roberto. Si quieres, repita, Adriana, al cierre. Había solicitado la palabra, pero claro, estos corresponsales con distintos horarios, y esto es lo bueno que tiene el directo. Doña Adriana, adelante. Bueno, Roberto, con el gusto de saludarte. Dígame, Roberto, ¿qué pasa ahí? ¿Tiene usted mala cobertura? Doña Adriana, un privilegio, primero las damas, a todo el universo. Don Rodolfo, hace ratito usted, cuando inició la cobertura, dijo que el ferrocarril de este nuevo proyecto, el enlace Mercosur,
en donde se firmaron los nuevos tratados. Realmente es una labor titánica de periodistas y también de los parlamentarios y de Europa. El hermanamiento de la industria del vino está latente en México. En este país también producimos, en California, pero también hay un comentario. Hay un poeta, don Alberto Cortés, que describía el vino, que era la bebida silenciosa del alma, que te hacía sacar verdades ocultas, comportamientos humanos, felicidad. Y bueno, con el poeta Alberto Cortés desde el Veracruz, alzamos nuestra copa de vino y digamos salud. Salud al mundo y salud a todos los que nos escuchan. Un fuerte abrazo. Bueno, doña Adriana, comente usted y yo ya voy cerrando el programa, ve como también tienen vinos californianos. Sim, é sempre uma honra participar aqui com vocês. Eu acho muito importante essa troca de informações. Hoje foi para mim uma honra conhecer Rodolfo. Quero fazer-lhe uma visita em breve. O ano que vem já está programada uma ida a Portugal. Ok. E, Roberto, obrigada também. Eu espero que todos vocês possam ter a oportunidade de vir conhecer o meu espaço, Caliandra Gastronomia, a experiência rural que une, né, a natureza, o vinho, as pessoas, a gastronomia. É um momento bem encantador, já que o vinho é a bebida dos deuses, né? E parabenizar Javier, o diretor da Rádio Mercosul, todos vocês pelo belíssimo trabalho e mais uma vez pela oportunidade de poder compartilhar aqui um pouquinho do meu trabalho, da nossa luta, né? Que apesar de ser difícil, a gente gosta, a gente faz com amor, é uma paixão e a gente está sempre integrado com o que está acontecendo ao mundo. Os parabéns, eu sou uma grande apreciadora dos vinhos portugueses, tenho vários, e quero que vocês conheçam os nossos aqui da nossa região também. Obrigada, Javier, obrigada a todos. Obrigada, un abrazo a todos. Un abrazo. Pues así es, la tierra hoy nos habló, nuestra tierra iberoamericana, desde el cristal de una copa. Y yo no querría cantar la copa rota de México que decía nada remedia con santo, nada remedia con vino, al contrario la recuerda mucho más su corazón. Y una noche como un loco mordió la copa de vino, etcétera, querido. Ve usted cómo no, con afonía y todo tengo el entusiasmo de nuestro Rodolfo. Y perdóneme, pero don Rodolfo de Queiroz y Adriana Carballo me recuerdan que los mejores resultados son los que se cultivan como ellos hacen, con rigor, con pasión y con tiempo, como la buena uva y el buen vino. Somos gran reserva, estimado Rodolfo, sobre todo yo, que ya tengo canas de narices. Y por último, espero que la próxima copa de vino nos sepa a descubrimiento y a hermandad, y brindemos alguna vez, también por Iberoamérica, para os nosos oyentes brasileiros e luz, que a alegría deste encontro permaneça en seus corazados. Un brinde a nosa unión e ata a próxima quinta-feira. Saudade e un grande abrazo. Até logo, minha xente querida. Desde Prensa Mercosur presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.